কত টাকা লো কত টাকা चलो दिखा मुझे अरे लगल ना बात दिया बेटा हाँ दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ में बाज़ार है हमारा। तो हम थोड़ा बाज़ार से आए थे, तो ये मार्केट है। तो कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे। तो कपड़ा और ग्लैमर सब एक साथ पे है, तो एक ही साथ है। तो हमारा ग्लैमर का थोड़ा चीज़ सामान खरीदने था, लिया था। तो हमारा सामान खरीदना हो गया है, तो कपड़ा आज नहीं लेने का है। तो मार्केट का भीतर से निकल कर आ गया। तो बिस्कुट लेने का था घर का खाने के लिए। तो हम आगे यहाँ पे कुछ ठंडा का सामान लेंगे और बिस्किट भी लेंगे। तो आगे बिस्कुट ले लेना पड़ता है। सेंटर फूड कैसे ना 500 रुपये सेंटर फूड আছে ফ্রেন্ড আছে হ্যাপিডেন্ট আছে কুন্ডা লাগে কোলা নিমন কাটো নিমন কষ্ট হয় না আলাদা হলো কষ্ট হয় ইয়া তুমি এই হেল দিয়ে এখন ইয়ে লো তো মনে হয় এটা কেটে গেল ভালোই আছে না কিমান 20 টাকা লালো কম লাগবে না একটা লইছি খাবার করে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি রিয়েল আপনি ভালো Ya duta dia. আজকে কোন কানে লাইট এটা দিতে পারো তামান বাবা কি কইছাও কম পাবি আকো তো ফটো তুললে সে খাইলা হ্যাঁ साले का मुझे वीडियो सामने है। तो देखिए दोस्तों, अंडा का प्लेट बांध रहे हैं। तो हमारा नहीं है, ये दूसरा का ही है। এটা তো লাগেই কথা 800 টাকা কাটলে আমি 100 টাকাটা দিতাম। খুচরা আছে আমার ইয়ার কি আছে এইটা তো মই চাই আহোঁ
তেনেকুৱা পাইছেহি। চাই আহোঁ যা হেল্ল' তোমার ডিম লাগে না না লয় না। ডিম লাগে না দিন আছে আছে ঠান্ডা নিতে আম তখন পালস মটনটা দিছো না পালস পালস হয় না সেন্টার সেন্টার ফুড দেওয়া হয়। তবে ব্যাগ একটা দেন। ব্যাগ তো আমার কাছে নাই আপনার কোনো বেচেন নিয়ে না 2 নম্বর দোকানটা আছে 3 নম্বর দোকান একটা ব্যাগ লয়ে আইতো অল্প বড় 20 টাকা ব্যাগ। 20 টাকা ব্যাগ লিয়ে গেল এই 3 নম্বর দোকানটা তোমার দুধের ডিম না এই যে ফ্যাক্টরি हेलो এটা আপনার নাকি আপনার না না চামু করে আসলে বলে গেলে কত হবে বাড়ি দোকান খুললে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ 12টা ওই ব্যাগটা ভরা দাও তো ওই যে বিস্কুটের ব্যাগটা कितने दस मिनट तो दोस्तों रखते हैं हम भी जाएंगे इधर से भी नहीं देता इधर से भी नहीं देता अभी घुमाएगा कैसे?